हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु मधुस्मिता आपण मानक आमर यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस गुरुजी को स्वागत करुच्ची। आज आम पेडागोजी माराथन क्लास करवा। आजिकार क्लास प्रथम क्वेश्चन टी होची फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट डिसाइडेड बाय हेरिडिटी। कौन कोना निम्नलिखित मध्य केउटी हेरिडिटी द्वारा डिसाइड हुए ना। हाइट एंड वेट, कलर ऑफ द आईज एंड स्किन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेयर, क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट विथ सोसाइटी। ताने हेरिडिटीर कैरेक्टरिस्टिक कौड़िक ना हाइट एंड वेट, बी कलर ऑफ द आईज एंड स्किन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेयर एटा भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक, किंतु क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट विथ कौन सोसाइटी गोटे तार कौन है हेरिडिटीर कैरेक्टरिस्टिक नुहे। तेणु यहीटा हूँ तार सठिक आंसर। तेणु ऑप्शन डी हूँ यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन टी हूँ which of the following carries a limited and narrower meaning? ना ग्रोथ ना डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी, ना नॉन ऑफ द अबव। आमर निम्नलिखित मध्य केउटा ना नेरो मीनिंग की कौन करे बहन करे, ग्रोथ ना डेवलपमेंट, आमर बुद्धि ना विकास ना उभय बुद्धि विकास ना केउटा भी नुहे। तेने आम नेरो मीनिंग ग्रहण करे आमर ग्रोथ रा बुद्धिटा आमर कौन है गोटे पीरियड पर्यंत होता है जहाँकि से पीरियडटा कौन है क्रॉस करके से आमर कौन था वृद्धि हुए ना, किंतु विकासटा आमर कौन है जन्मरू पूरा मृत्यु पर्यंत कौन विकासटा होता है। तेणु केवल ग्रोथ आम नेरो मीनिंग और डेवलपमेंट ब्रॉड मीनिंग अटे। तेणु सठिक आंसर टी हम ऑप्शन ए जहाँकि ग्रोथ हूँ नेरो मीनिंग। तार परवर्ती क्वेश्चन हूँ द स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द बॉडी इज नोन एज। कौन ना स्ट्रक्चरल चेंज बॉडी जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है कौन कहा जाए, ग्रोथ ना डेवलपमेंट ना बोथ एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव। स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द बॉडी इज नोन एज ग्रोथ जहाँकि आमर ऑप्शन ए अच्छी। तेणु सठिक आंसर टी हम ऑप्शन ए। परवर्ती क्वेश्चन हूँ Piaget believed that children in the pre-operational stage have a difficulty taking the perspective of another person. This is known as reversibility, egocentrism, metacognition ना constructivism। यार कौन कहनी पियाजे कौन कौन बिलीव करते प्री ऑपरेशनल स्टेज रे ना हैव एनादर डिफिकल्ट टेकिंग दी पर्सपेक्टिव ऑफ एनादर पर्सन। अन्यर कौन कला पर्सपेक्टिव को कौन बुझे कौन ला पिला मान कष्ट हुए यहाँ कौन कह जाए से कौन यहाँ कौन कह जाए आमर यहाँ आम कह जाए इगोसेंट्रिक आमर कह जाए जहाँकि आत्मकेन्द्रिक पिलाटी भावुता है सब जिन से निज पॉइंट ऑफ व्यू सब कथा से कौन करते सी भावुता मुझे जो चिंता कर अन्य मैंने मत से चिंता करुवे। तेणु यहाँ को आम इगोसेंट्रिज्म कह जाए कि ऑप्शन बी रे अच्छे। तेना ऑप्शन बी है सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन हूँ 6 stages of moral development were proposed by कौन मोराल डेवलपमेंट 6टी स्टेज किए देथिले, मार्टिन हफमैन, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रेड ना लॉरेंस कोलबर्ग। ताने आमर 6 स्टेजेस किए देथिले आमर देथिले ना आमर लॉरेंस कोलबर्ग को देथिले। एई 6 स्टेज आमर देथिले जाकि से कौन कहते तीनटा आमर स्टेप रे भाग कर गोटे स्टेप रे दुई दुईटी स्टेज अच्छी। तेणु टोटाल तीनटा स्टेप रे 6टी स्टेज अच्छी। तेणु यहाँ को देते आम 6 स्टेजेस देते आमर मोराल डेवलपमेंट कोलबर्ग। परवर्ती क्वेश्चन हूँ which type of attention involves the ability to pay attention or to two sets to stimuli at the same time, selective attention ना divided attention ना adapted attention ना bidirect attention। तो यहाँ को कि attention कह जाए ना आमर कह जाए आमर डिवाइडेड अटेंशन बोली दुई सेट एका संख्यक अटेंशन देवाक आम डिवाइडेड अटेंशन बोली कह जाए जहाँकि आमर ऑप्शन बी रे अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन हूँ according to Piaget the pattern of behavior that children and adults use in dealing with the objects in the world is known as कौन कौन कह जाए ना आमर स्कीमा ना assimilation ना accommodation ना equilibration। এটা को आमर कहते बिहेवियर दैट चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स यूजिंग इन डीलिंग विथ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड ना कौन करती ना पृथ्वी सहित से कौन करती ना डील करने जो बिहेवियर पैटर्न आमर शो करता कौन कह जाए ताको आमर स्कीमा जहाँकि आम आमर स्मृतिटा आम सब कथा को कौन कर मन रखी से आम यूटिलाइज करते तेणु यहाँ को आमर स्कीमा बोली कह जाए। परवर्ती क्वेश्चन हूँ कोलाबोरेटिव लर्निंग इज सजेस्टेड बाय कोलाबोरेटिव लर्निंग क्या सजेस्ट होता
ପିଆଜେ ଭାଇଗୋଟିସ୍ କି ନା ଥର୍ଷ୍ଟର ନା ଗିଲ୍ଡଫୋର୍ଡ। ଏଇଟା ଆମର କାଦର ହେଇଥିଲା ନା ଭାଇଗୋଟିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆମର ସଜେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following is the most acceptable theory of intelligence? ना क्यों থিওরিটা মোস্ট acceptable টু ফ্যাক্টর না মল্টিফ্যাক্টর না মল্টিপল না ইনফরমেশন প্রসেসিং। তাহলে মোস্ট acceptable থিওরি অফ ইন্টেলিজেন্স ହେଉଛି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିଓରି। ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି The rapid increase in body fat and adolescent girls experience leads to majority of adolescent girls dieting unnecessary, leads to an increase in healthy eating patterns among adolescent girls, and increase vulnerability to feelings of body dissatisfactions for black adolescent class na is been by the Centers for Disease Control as a major risk factor for obesity among adolescent girls। ତେଣୁ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଆମର ଲିଡ୍ସ ଟୁ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ଡାଇଟିଂ ଅନନେସେସାରିଲି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following can delay the onset of poverty? Stress, nutritional deficiency, excessive exercise ନା all of the above। ତାହେଲେ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି all of the above। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following is not associated with the new morbidity and mortality of adolescents? Accidents, suicide, femicide, cancer। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହାର ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି The teacher is constructivist classroom acts a facilitation। This statement is ଏଇଟା କ'ଣ କରୁନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଫେସିଲିଟେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଠିକ୍ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି Which of the following is the self identified Rogers? Idea self, real self ନା both and be ନା none of the above। ଏହାର ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ବୋଥ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଇଡ଼ିଆ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ରିଏଲ୍ ସେଲ୍ଫ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି The profounder of constructivist approach is ନା constructivist approachର profounder କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଜିନ୍ ପିଆଜେ, କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ, ତାର ଆସୁବେଲ ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ତାହେଲେ ଆମ constructivist approachର profounder ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି In a learner centric approach of learning, teacher act as a learner centric approachରେ ଟିଚର କେମିତି ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି? ହେଲ୍ପର, ଫେସିଲିଟେଟର, ଗାଇଡ୍ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍, ଯାହାକି ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଟିଚର ଜଣଙ୍କ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଫେସିଲିଟେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି ଆମର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which approach of learning says spare the rod, spoil the child? ଏଇଟା କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ କୁହେ? ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ହେବ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Which of the following a limitation of learner centered approach of learning? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍? It ignores the subject matter, it creates indiscipline in the class, gives too much stress on learners ନା all of the above। ଏହାର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ଲିମିଟେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି A pedagogy generally refers to pedagogy କାହାକୁ ରେଫର୍ କରେ? A systematic procedure for advancing learning, a systematic procedure for acquiring learning, a systematic procedure for teaching, a systematic procedure for analysis and discussion। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଡିଅର ଫର୍ ଆଡଭାନ୍ସିଂ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଡାଗୋଜି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପାଉଲ ଫ୍ରେରିୟର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପାଉଲ ଫ୍ରେରିୟର କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ବ୍ରାଜିଲ,
जर्मनी ना कनाडा। सठिक आंसर कौन हम ना पाउल फ्रीयल आमर ब्राजिल बिलंग करती। तेना ऑप्शन बी है सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन हूँ क्रिटिकल पेडागोजी मीन्स क्रिटिकल पेडागोजी माने कौन एग्जामिनिंग विदाउट बायस जजिंग विदाउट बायस एनालाइजिंग विदाउट बायस ना ऑल ऑफ दी एबव। ताने सठिक आंसर है क्रिटिकल पेडागोजी माने होची ए तीनोटी जांक कौन एग्जामिनिंग विदाउट बायस जजिंग विदाउट बायस एनालाइजिंग विदाउट बायस। तेणु ऑप्शन डी आर सठिक आंसर अटे जहाँकि ऑल ऑफ दी एबव अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हाट ए टीचर कैन डू रिमूव दी डाइवर्सिटी गैप इन ए क्लास ना गोटे टीचर क्लासरूम में डाइवर्सिटी गैप करने कौन करेंगे टेक टाइम टू लर्न अबाउट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड allow time for students to learn about each other and gain an appreciation for the diversity they bring to the classroom, never tolerate bullying, teasing and other put down behavior at any time in the classroom ना all of the above। ताने डाइवर्सिटी दूर करा पाई आम टीचर माने कौन करी ऑप्शन ए भी पदक्षेप ने बी भी नेबे सी भी नेबे। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अच्छे जहाँकि आमर ऑल ऑफ दी एबव अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन होची projected visual resources are also known as print resources, audio resources, visual resources ना audio visual resources। तेणु आमर projected visual resources होची उभय कौन ऑडियो और visual resources जहाँकि आमर ऑप्शन डी अच्छी। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची one way to create emphasis in teaching is to stress important points through repetition, use of signposts ना paraphrasing confusing question ना both A and B are correct। तेणु यार सठिक आंसर कौन हम ना उभय कौन करनी बी आउ कौन ए आउ बी कौन ऑप्शन टी करेक्ट अच्छे। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची for how many consecutive days absence without leave name of girl shall be struck off the road 6, 8, 10 and 12। ताने सठिक आंसर हमर हबो जाके हमर 6 हबो। तेणु ऑप्शन ए आर सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची when is stock annually checked 1st January 1st April 30 June ना 31 December। हमर स्टॉक एनालिसिस केबे चेक हुए हमर चेक हुए ना 30 जून ले कौन होला 30 जून ले चेक हुए। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची maximum leave sanctioned at a time under ordinary circumstances are 5, 10, 15, 20। तेणु सठिक आंसर है हमर 10 डेज हमर कौन सैंक्शन हम। तेणु ऑप्शन बी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची which of the following is not one of the four management functions controlling, organizing, leading, planning ना staffing। ताने कोटा गोटे आमर मैनेजमेंट फंक्शन नुए ना आमर स्टाफिंग टा गोटे मैनेजमेंट फंक्शन नुए। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हाट कंपोनेंट और टू स्कूल वायलेंस ऑफर्स द मोस्ट फ्रॉम इज ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच स्कूल बेस्ड अप्रोच फैमिली बेस्ड अप्रोच नन ऑफ द अबव। तेणु सठिक आंसर हमर कौन हम ना ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच यार सठिक आंसर हम ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच जाके ऑप्शन ए। तार परवर्ती क्वेश्चन होची the district information system of education implemented in Odisha since 2000, 2005, 2009 and 2010 केबे इम्प्लीमेंट होता ओडिशा आमर ना 2010 ले कौन होता ना DISC इम्प्लीमेंटेड होता। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची indication of democratic attitude is equalized participation cooperation ना all of the above। ताने सठिक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होची कौन ना उभय इक्वालाइज्ड पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची the function of educational administration and management is instructional tasks non instructional tasks both A and B ना none of the above। सठिक आंसर है ऑप्शन सी जहाँकि बोथ आमर ए एंड बी इंस्ट्रक्शनल टास्क आउ नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। तेणु ऑप्शन सी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची which is not the characteristic of authoritative administration readiness suppression the subordinates ना strict discipline ना आमर शेयरिंग। ताने आमर कोटा गोटे अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक नुए ना शेयरिंग टा गोटे नुए। तेणु ऑप्शन डी यार सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची
At a school level, curriculum is developed by provincial government, federal government, University of Education ନା textbook board। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଯାହାକି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି କନସାଇଜ୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀ ଡେଫିନାଇଜ୍ କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ସ କରିକୁଲମ୍ ଏଜ୍ ଏ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାରା ଚାରିଓଟ ରେସ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ନା କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟା ଯାହାକି ଅପସନ୍ ବି ଚାରିଓଟ ରେସ୍ କୋର୍ସ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅନ୍। ତାହେଲେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଅକ୍ଟୋବର 2 1952, ଅକ୍ଟୋବର 2 1957, ଅକ୍ଟୋବର 10 1959, ଅକ୍ଟୋବର 2 1961। କେବେ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଅକ୍ଟୋବର 2 1952ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରିଲାଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କଲଚରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ, କଲଚରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ସୋର୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ସୋସିଆଲ କଲଚରାଲ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦି ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ଆମର କାହାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଏ ନା ଉଭୟ ସମସ୍ତିଙ୍କି କ'ଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦିଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି continuous and comprehensive evaluation that incorporates both scholastic and non-scholastic aspects of evaluation spread over the total span of instruction time stated by Education Commission 1960.66, Secondary Education Commission 1952-53, National Policy on Education 1986 ନା Program of 1900 Program of Action 1992। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1986। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ CCE ଇଜ୍ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଓନ୍ଲି ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ, ଓନ୍ଲି ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ, ବୋଥ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତାହେଲେ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ CCEର ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ଯାହାକି ଉଭୟ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ନନ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆକୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦି ଟର୍ମ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଏରିଆଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆଜ୍, ବୋଥ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ଆମର ବୋଥ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ଅଟେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆନାଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ରିକଲ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନା ଆମର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ସଠିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଏ ବି ସି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ ଯାହାକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ knowledge about knowledge, thinking about thinking, an approach of what one already knows। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ମେଟାକଗ୍ନିସନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସେଲ୍ଫ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ନା ଆମର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍, ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ସେଲ୍ଫ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି while administering the test, the teacher avoids giving hints to pupils, threats the pupils, does not talk unnecessarily before the test, and C are correct and B is wrong। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ଆଉ ସି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଟା କ'ଣ ନା ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି to check whether we are developing the right product according to the student requirements or not, it is a static process, validation, quality assurance, verification ନା quality control। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର quality assurance ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି oral test helps the students in developing their dash skill, writing, listening, speaking and reading। ତେଣୁ ଓରାଲଟା ଆମର କ'ଣ କେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ ନା ଆମର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ଏଲିମିନେଟେଡ୍
at the terminology of past indicate lack of adequate proficiency, efficiency, knowledge ନା all of the above। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସିର lack of adequate ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି from all co-curricular activities how many activities a student will be evaluated 1 2 3 4 କେଇଟା ଆମର କରନ୍ତି ନା ଆମର ଟୋଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which among the following skills come under emotional skill dealing with stress, empathy, self awareness ନା ଆମର all of the above। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇମୋସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ନା ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍ refers to qualitative change in human body ନା quantitative change in human body ନା both A and B ନା none of the above। ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ବଡିର ପରିମାଣ ଚେଞ୍ଜକୁ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଆଡିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ନା ଫଲ୍ସ ନା କ୍ୟାନଟ୍ ସେ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି above। এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଟ୍ରୁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following develops throughout the life growth and development ନା none of the above। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଲାଇଫ୍କୁ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the only gender difference in cognitive ability that is currently believed to exist the area of mathematical reasoning, spatial reasoning, verbal reasoning ନା memory reasoning। ତା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଯାହାକି spatial reasoning। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି a relationship based on a previous friendship that developed into lovers is characteristic of what love style a gap, storage, loaders ନା ପ୍ରାଗ୍ମା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ୱାଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଜେନେଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମର ଜେନେଟିକ୍ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is the three-way classification of intellectual abilities of operation, context, product and all of the above। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର all of the above। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି whose view is the most comprehensive view of intellect ପିଆଜେ, ଥର୍ଷ୍ଟନ୍, ଷ୍ଟର୍କବର୍ଗ ନା ଗିଲଫୋର୍ଡ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି ଗିଲଫୋର୍ଡ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following component represents higher order executive processing component software of intelligence meta components, performance, knowledge acquisition components ନା none of the above। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ମେଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି Nadia is an early maturing girl compared to her late maturing peers. Which of the following statement is most likely to be true for Nadia? Nadia is less likely to suffer from social anxiety. Nadia is less likely to be popular with girls. Nadia is more likely to be popular with the boys. Nadia is less likely to be victim of remorse and gossip। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି, Nadia is more likely to be popular with the boys। The পরবর্তী question given a choice Mickey would prefer to stay up until 1 a.m. and sleep until 10 a.m. This pattern is called the secular trend, delayed phase preference, the longitudinal design ନା adolescent growth spot। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି delayed phase preference। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following sex characteristic is fast to develop in boys? Production of sperm, appearance of facial hair, growth of teeth and
scrotum na growth of penis ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋଟମ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the outcome of learning related to learning a concept, learning a role by principle, learning a language ନା all of the above। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଯାହାକି all of the above। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is a third force in psychology, behaviorism ତାହେଲେ psychoanalysis, humanistic ନା none of the above। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ଆମର ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି what are the different methods followed in constructive classroom to assess students, peculiar assessment, reflective questioning, hands-on assessment and all of the above। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର all of the above ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is the nature of learner-centered approach of learning based on the principle of participatory and utility, based on the principle of variety and elasticity, based on the need, interest, ability, etc. of learner ନା ଆମର all of the above। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଆର all of the above ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the learning process is effective if the learner participates in the learning process କ'ଣ physically, mentally, both and be ନା none of these। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଉଭୟ ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ଯାହାକି ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ଉଭୟ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ the meaning of learning is organization of knowledge, reorganization of ideas, reconstruction of experiences ନା all of the above। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର all of the above। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is not suggested in problem posing education, students have nothing to learn from established knowledge, fundamental knowledge must be reconstructed by each group of learners, both A and B ନା none of the above। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଉଭୟ କ'ଣ both A and B ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି which of the following is related to science of teaching to young learners, pedagogy, andragogy, both A and B ନା none of the above। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଉଭୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର pedagogy ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି critical pedagogy as a form of thought practices action to challenge ନା all of the above। ତାହେଲେ ଆମର critical pedagogy as a form of all of the above ଯାହାକି thought practices action to challenge। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the total number of MLA school in ଓଡ଼ିଶା is 350 ନା 450 ନା 550 ନା ଆମର 650। ଆମର କେତୋଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଆମର 450ଟି ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି diversity in the classroom defined as recognizing all people are unique in their own way, recognize all people are equal in their nature, both A and B ନା none of the above। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି recognize all people are unique in their own way। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି supplementary books are used to limit the knowledge of the learners, enhance the knowledge of the learners, supply some extra information ନା both B and C are correct। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି ଆମର both B and C are କ'ଣ correct। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the land and leave account of gazetted servants is maintained by head institution, district education officer, district account officer ନା executive officer। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଆର district account officer ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the maximum period of leave on full pay that can be granted at one time without medical certificate is 100 days, 120 days, 114 and 180। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି 180 days ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the salary is given as leave encashment for 180, 200, 300 ନା 365 days। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି 180 days। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ହେଉଛି the national curriculum framework 2005 gives emphasis on classroom interaction, teacher pupil relationship, improvement in the quality of education ନା improvement in teaching methods।
तेना सठिक आंसर है आम ऑप्शन सी जहाँकि इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वेश्चन होची the key indicators of the dimension like infrastructure facility in school are playground play materials, classroom and toilet facilities, drinking water facilities ना हमरो all of these। तेणु हमरो ऑप्शन डी जाए all of these सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची which one of the following is not the retirement benefits pension and gratuity family pension group insurance provident fund ना medical allowances। तेणु ऑप्शन डी जाए मेडिकल अलाउंसेस या सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप म्यूचुअल शेयरिंग नॉन इंटरफेरेंस ना नॉन ऑफ दिस। तेणु ऑप्शन बी जाए म्यूचुअल शेयरिंग सठिक आंसर अटे। तार परवर्ती क्वेश्चन होची the respect of opinion is the feature of institutional administration, authoritarian administration, democratic administration, disparate administration। ऑप्शन सी जहाँकि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सठिक आंसर अटे। परवर्ती क्वेश्चन होची लिटरेरी मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, सुपीरियर नॉलेज एंड डीप सर्विस, सुपीरियर एफर्ट्स एंड सर्विसेस ना नॉन ऑफ दिस। जहाँकि हमारा ऑप्शन है जहाँकि सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। The question होची how composing groups of students for small group or teachers should कौन का दरकार ना create groups with diversity in ability ethnically socio-economic status and danger। तर परवर्ती क्वेश्चन होची the third step in process of management by objects is to कौन हमारा ना guide setting of objectives। देखिए हमारा ऑप्शन सी रही। परवर्ती क्वेश्चन होची the importance of curriculum in the system of education just like हमारा कौन ना constitution in a country। तार परवर्ती क्वेश्चन होचे a curriculum in the sum total of a school's efforts to influence a child's action। तापर परवर्ती क्वेश्चन होचे co-scholastic areas refers to हमारा both हमारा affective domain एवं psychomotor domain। तर परवर्ती क्वेश्चन होची formative assessment is done during the teaching learning process at the end of the year all the end of class ना हमारा all of the above। तर सठिक आंसर है all of the above। परवर्ती क्वेश्चन होची summative evaluation is done at the end of the year beginning of the year during the year ना at any time जहाँकि हमारा एटा हम at end of the year। परवर्ती क्वेश्चन होची summative assessment is otherwise known as assessment of learning, assessment for learning ना in learning ना assessment as learning। तो हम सठिक आंसर है ऑप्शन ए जहाँकि assessment of learning। परवर्ती क्वेश्चन होची assessment includes qualitative description quantitative description both qualitative and quantitative description ना नॉन ऑफ दिस। तेणु ऑप्शन सी जहाँकि both qualitative and quantitative description हेबो। परवर्ती क्वेश्चन होची a good observation requires intelligent planning expert education adequate recording ना all of the above जहाँकि हमारा all of the above सठिक आंसर हेबो। परवर्ती क्वेश्चन होची constructivism is not associated with कौन ना strict discipline सहित associated नुहे। ऑप्शन डी सठिक आंसर अटे। तार परवर्ती क्वेश्चन होची according to the nature of response objective type is broadly classified into dash type हमारा two type। परवर्ती क्वेश्चन होची which aspect of an item is considered during item analysis। सठिक आंसर है हमारा ऑप्शन सी जाके both A and B। तार परवर्ती क्वेश्चन होची basing on the functions of states it can be broad classified into two types three types ना four types ना हमारा five types हमारा कितने टाइप रे ना three types रे। तार परवर्ती क्वेश्चन होची which behavior of a student provides us evidence to assess his level of learning जाके हमारा overt। तापर परवर्ती क्वेश्चन होची evaluation of a scholastic area is done through direct grading indirect grading marking ना all of these। तो सठिक आंसर है हमारा डायरेक्ट ग्रेडिंग। तार परवर्ती क्वेश्चन होची ethical development means imposition of do's and don't do
Don't forcing degrees of what is wrong. Devising means to help children to make choice between right and wrong. Writing set pattern of rules and asking children to follow them. That answer option C. आज ये कालिकार एग्जाम आपण मानक बेस्ट ऑफ लक भलरे करके शांत माइंड रे भल भाव करके आसतु। जदि वीडियो भल लगी तेज लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।